व्यक्ति जनक हेउछंती जगा जिए कि बेले बेले कथा भूली जाती। आउ एई जनक हेउछंती शंभु जहांकु बिना चषमारे किछि देखा जाएनी। आउ ये हेले आमर तंटी कटा मंगुआ। डरिबार कौनसी आवश्यकता नहीं। ये कौनसी मनीष मानकर नुहे, कुकुड़ा मानकर तंटी काटी थांती। कारण यांकर गोटिए देसी कुकुड़ा चिकेन सेंटर टीए अछि। जगा अबे साडे को चश्मा देबे। जगा मोबाइल सेल्फी नौची ना, जदि मोबाइल चार्ज सरे सही मोबाइल को तोरी उड़ाई पड़ो। ए बॉस मु मोबाइल नेचर चेक कर। अच्छा अच्छा ओहो देख सीख के गुड इंप्रूव। बॉस कौन असला बॉस गोटे जगह कौन हसिस बे ये कौन तुम उठा बजियो। हेलो हेलो ये भाई, ये तमे मते की कुकुड़ा देलो मु ताकू बिधा मारी मारी हालिया हेलेनी हेले से जमा मरु नाही। अरे सोलाटी जदी एई कथा गुरा मु बुझिबे अन्य काम कते करी कि जदी न होउची तू चिप्पी जाउनु। ओह नो अरे जगा हेसला हेसला बागुली को फोन कलु बे सला माल दबो कहि 5 दिन है तार देखा नहीं। ओके बॉस अरे सोलाटी एठे नु एठे दे। अरे एठी दे रे एठी बस फोन लागुनी कौन भाई बैलेंस नहीं मो फोन ने पुणी बैलेंस तते मु काली देथिली पैसा पके भाई बस से फोन भूली जाई जे। हे भगवान सला जण को देखा जाउनी आउ जण भूली जाउची। अरे एई दुईटा को नै भी मु कोन करी हे प्रभु एमे दियालो। अरे ते जियो नंबर को लगाउनो जियो को जियो लागिबो। बस बस से फोन उठौनी कौन है सी मो फोन उठौनी तारो एते साहस जाओ तब उठे ना
କୋଉ ନା କଣ ବେ ନା କଣ? ବସ୍ ତା କଥା ପଛେ ବୁଝିବ, ଯାହାକୁ ଆଗ ନେଇକି ଯାଇଛ ତା କଥା ଆଗ ବୁଝ। ସାବାସ୍ ତୁ ଠିକ କଥା କହିଛୁ। ମତେ ଆଗ ତା କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆବେ ଏଇ ନରେଶ, ଶଳା ତ ବାହାଘର ପାଇଁ ତ ବାଛି ବାଛି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଗୁରା ନେଇଗଲୁ। ମାଲଟା କିଏ ଦବ ବେ? ଆବେ ମାଲଟା କିଏ ଦବ? ଆବେ ଏଟା କୁଁ କୁଁ କଣ ହଉଛି ବେ? ଜଗା ତା ହାତଟା ଖୋଲ, ତା ହାତ କାଟି ଗୋଟେ ଖୋଲ। ଛଣା ମାଲ ତ ଦୂର କଥା, ତ ରିସେପସନରେ ମଦ ବି ଦେଲୁନି। କିଏ କହିଲେ ଦେଇନି? ଦେଇଛି ମୁଁ ଏ ଜଗାକୁ ଦେଇଛି। କିଛି ନ ବୁଝି ଉଠେଇକି ଆଣିଲ ଭାରି। ଜାଣିଛ କାଲି ମୋର ଚଉଠି ରାତି ଥିଲା, ଆଉ ତମେ ମତେ ଆଣିକି ରାତି ସାରା ପକେଇ ଦେଇଛ। ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିକି ରେଡି ଥିଲି, ଭାବିଥିଲି ରାତି ସାରା କାଚିବି ବୋଲି, ହେଲେ ହେଲେ ଜଗା ପଛ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରିକି ଜବରଦସ୍ତି ନେଇକି ବେଳା ହେଲା। ଶଳା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ଧାରଣା ପାଇଁ ପିଲାଟାର ଚଉଠି ରାତିଟା ରହିଗଲା। ଛି ଛି ଛି। କିରେ ତାହେଲେ କାଲି ରାତିରୁ କହିଲୁନି? କେମିତି କହିଥାନ୍ତି? କେମିତି କହିଥାନ୍ତି? ପେଟରେ ମାଡ ମାରିଥିଲୁ, କେମିତି କହିଥାନ୍ତି? ଆମେ ଆଉ କଣ ଜାଣିଲୁ? ଆମେ ଭାବିଲୁ ତୋର ବୋଧେ କାଲି ମୌନ ବ୍ରତ ଅଛି, ତୁ ସେଥିପାଇଁ କାଲି କିଛି କହୁନୁ। ତତେ ସେଇଥିପାଇଁ ବାନ୍ଧିକି ପକେଇକି ରଖିଛୁ, ତୁ ସକାଳେ କିଛି କହିବୁ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ତୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ତୁ ମଦ ଆଉ ଟଙ୍କା ଜଗାକୁ ଦେଇ ଦେଇଛୁ। ତାହେଲେ ଆରେ ଜଗା, अरे जवा कोठी अछि रे? हां मैं ये कमर पळे आस्त्री, मैं सब संग साथे पहुंच। हां संग साथे पहुंच। इबे लाउजी कथा सुन तुम्हारी